actually. Hey, check. Le morceau qui va là, il va marcher en bas. Alex, tu veux te chauffer un bout? Ouais, moi, l'essayer, ouais. Si on a manqué ça, on l'a même pas filmé. Alex, ça recommence. Juste bouilloire. Ça là, c'était 150 Quel là-haut, c'est la pleine mosquée. Ah, ok! Quelle hausse? Là-haut, il y a le radiateur, comment il est rendu grosse. Colle-toi. C'est interminable, palabres autour de la feuille d'érable me prendre malade, moi je fais pas des blocs pour que ça développe. Mais c'était sans compter le... Bon, t'as marqué? S'organiser. Bad boys, what you want, what you want, what you gonna do when Sheriff John Brown come for you? Tell me what you wanna do, what you gonna do? Yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give me no break. Police now give me no break. That old soldier man I give you no break.
Est-ce qu'il était cool ce ride-là, les gars? Ça fait. Ouvrez pas ça. Non, il est là. Est-ce qu'il était cool ça là? Check, rappelle-moi dans 5 minutes parce que je suis pas sûr que le char marche. Qu'est-ce que c'était hot? Ouais, faut se faire un jump. T'es quasi le bord, là, t'es pas à droite. On sait, tu sais. Là-dessus, mon là, le parent de la roue était là, le derrière était là. Hey, les gars! Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Alex, il aime pas ça embarquer avec toi, c'est clair? Hein?